சாமியோ சாமி, முக்கோண சக்கரத்தில் உட்காரும் நாயகியே, முக்கண்ணன் பத்தினியே, முகுந்தனின் தங்கச்சியே, தக்காரை தக்கபடி காக்க வரும் காமாட்சி, தெரிந்ததைத்தான் சொல்லுகிறோம், சொன்னதற்கு நீ சாட்சி. గుంటూరు హనుమంతప్ప ఎంగ గురునాథ రాఘవప్ప. గుంటూరు హనుమంతప్ప ఎంగ గురునాథ రాఘవప్ప. அவர் பேர் சொல்லி குறி பார்ப்போம், குறி சொல்லி சரி பார்ப்போம். గుంటూరు హనుమంతప్ప అప్పప్పాయ్ గుంటూరు హనుమంతప్ప ఎంగ గురునాథ రాఘవప్ప అప్పప్పాయ్. மை போட்டு பார்க்காமே, பூக்கட்டி கேட்காமே, கை பார்த்து பலன் சொல்வோம் இப்போது, கை பார்த்து பலன் சொல்வோம் இப்போது. ராஜாதி ராஜருக்கும் நாடாளும் மந்திரிக்கும் யோசனை சொல்வோமே தப்பாது. யோசனை சொல்வோமே தப்பாது. గుంటూరు హనుమంతప్ప ఎంగ గురునాథ రాఘవప్ప. పెద్ద మనిషి కయ్య చూడు, పెద్దవాడా దేవుడు, బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఏడుగుంటలవాడా వెంకటరమణ. పెద్ద మనిషి కయ్య చూడు, పెద్దవాడా దేవుడు, భక్తిயிలే రాగుకేదు బుద్ధి మట్టం లేదు. నీకు இப்போதைக்கு ராது, உச்சத்திலே விளையாடுறா, உதவாங்க போறான். யாரங்களில் 9 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாரா. అబ్బే మీకు లేదులే, ఆయనకి చెప్పానుగా. వద్దండి కోపం అది వదవాదు పాపం, వద్దండి కోపం అది వదవాదు పాపం. గుంటూరు హనుమంతప్ప ఎంగ గురునాథ రాఘవప్ప. ధనరేగై ఉంది, మండై కనరేగై ఉంది. అబ్బే మీ తలకాయలో ఏమీ లేదు, కైలో తెలుస్తుందిగా. கனரேகை உந்தி, மண்டை கனரேகை உந்தி, குணரேகை லேது, அதை கொஞ்சம் நீ சிந்தி. சூரியன் பார்க்கிறான், சூடாக தாக்குறான். సమయం கிடைச்சுதான் చందిరను కేతురా. రోజులు మారాయి రామయ్య, నీ రోసత కొరచుకో సోమయ్య. రోజులు మారాయి రామయ్య, நீ ரோஷத்தை குறைச்சுக்கோ சோமையா. ஜாதகம் நான் சொல்ல கேட்டுக்கோ, உன் பாதையை நீ கொஞ்சம் மாத்திக்கோ.